सो गाइज मैंने कुछ दिन पहले एक सनग्रेस टाइल एडेसिव का वीडियो बनाया था और पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हे गाइज, वेलकम टू सागर मार्बल एंड टाइल्स, हाथियारा न्यू मार्केट। कुछ दिन पहले मैंने एक सनग्रेस एडेसिव का वीडियो डाला था जो टाइल्स एडेसिव है। सो आज मैं अपने एक मिस्त्री से उसका रिव्यू ले रहा हूं कि वो एडेसिव कैसा था। अपने एक मिस्त्री से उसका रिव्यू ले रहा हूं। उन्होंने एक कस्टमर घर काम किया था तो एडेसिव यूज किया था। तो चलिए आइए जानते हैं उसका रिव्यू कैसा है। तुम्हारा नाम क्या? साइदुल भाई हैं जो ये केमिकल यूज किए हैं। साइदुल दा, তুমি বলো এই কেমিক্যাল যে সানগ্লাসে যে ইউজ করেছো ওটা কেমন আছে? এটা খুব ভালো মাল। আর ভালো কাজ করতেও সুবিধে, আর এটা খুব কোয়ালিটি ভালো। কোয়ালিটি ভালো তো? হ্যাঁ, মানে quality তোমার খুবই তুমি ভালো। কাজ করে স্যাটিসফাই হয়েছো তো? হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ, একদম, একদম। টালি এটা 4x2 কেমিক্যালটা সানগ্লাস T02 থেকে ইনি ওয়ালে লাগিয়েছে। আর কেমিক্যালটা মানে বলছো খুবই ভালো। হ্যাঁ, খুবই ভালো। আচ্ছা, প্রিমিয়াম আছে একদম, পুরো খুবই সহজে। কেমিক্যালের কোয়ালিটি তো আমরা তো বিক্রি করছি, মিস্ত্রি বলতে পারবে কেমিক্যালের কোয়ালিটিটা কেমন। তো এই দাদা আমাদের দোকান থেকে সানগ্লাস T02 নিয়েছে আর ইনি বলছে কোয়ালিটি খুব ভালো। আর ইনি ওর সঙ্গে ওই কেমিক্যালের বস্তার মধ্যে 50 টাকা করে কুপন পেয়েছে। এই দেখেন 20 বস্তা কেমিক্যাল নিয়েছিল, 20খানা কুপন পেয়েছে। 20x50। আবার এই টাকাটা আমি এনাকে ক্যাশ হাতে হাতে দিয়ে দেবো। সো আপনাদেরও যদি সানগ্লাস, আমাদের যে মিস্ত্রি ভাই আছে যারা আমাদের থেকে সানগ্লাস কেমিক্যাল নেবে, ওখানে 50 টাকা করে কুপন পাওয়া যাবে। আর আপনি এই কুপনটা আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ক্যাশ পেয়ে যাবেন। আর তুমি এই কেমিক্যালটা অন্য মানে কুপনের জন্য না, এমনি তুমি নিজে রিভিউটা বলো যে অন্য যদি কোনো কাস্টমার বাড়িতে যদি কাজ করো তাহলে এই কেমিক্যালটা ইউজ করবে। এটাই বলবো যে এটা ইউজ করলে ভালো হবে। এটা খুবই কোয়ালিটি ভালো, মজবুত, হেভি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এই কেমিক্যালটা পাওয়া যাবে সাগর মার্বেল এন্ড টাইলসে, যেটা আছে হাতিয়ারা নিউ মার্কেটে। আর আমাদের এখানে টাইলসের কেমিক্যাল আর मार्बल सब কিছু পাওয়া যায়। मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट सब কিছু पावा जाए। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये सनग्लास का जो टाइल एडेसिव है ये मैंने डायरेक्ट अपने कस्टमर को बेचा था। ये मैंने मिस्त्री को नहीं बेचा था। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको कूपन का लालच देके बहला फुसला के दिया हूं। जो मेरे कस्टमर अगर वो भी देख रहे होंगे तो उनको भी पता होगा कि ये मैंने प्रोडक्ट उनको डायरेक्ट सेल किया था। सो गाइज, ये मिस्त्री ने आके मुझे जब कूपन देने मुझे आया तो उसने खुद बताया कि नहीं, आपका प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। और मैंने जब एक प्रोडक्ट उसको बेचा था अपने कस्टमर को, तो उनको भी नहीं बताया था कि इसके अंदर में कोई कूपन निकलेगा। सो गाइज, ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगे और ये वीडियो 100% जेन्युइन है। मैं कोई भी फेक वीडियोस नहीं बनाता हूं और कोई फेक रिव्यू अपने कस्टमर से नहीं लेता हूं और ना ही किसी मिस्त्री से लेता हूं। ये एक हमारे मिस्त्री के लिए टाइल एडेसिव की तरफ से एक गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो इस बैग में दिया गया है। सो गाइज, मेरे व्यूअर्स को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें। मार्बल टाइल्स एंड ग्रेनाइट रिलेटेड और भी ऐसी ढेरों जानकारी लेने के लिए हमारे पेज को जरूर से जरूर फॉलो करें। गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।